paraziti su uobičajen zdravstveni problem od kog pate mnogi ljudi, a većina onih koji imaju parazite i ne znaju da su zaraženi. To je prilično zanemarena tema, a ljudi nisu ni svesni koliko su oni rasprostranjeni i koliko je česta infekcija parazitima. Rizik vreba sa svih strana. Kontaminirana voda i hrana, neodgovarajuća higijena i kućni ljubimci su mogući izvor zaraze. Jedan aromatičan začin koji je prilično jeftin i lako dostupan može da nam pomogne da se oslobodimo parazita. Ujutro na prazan stomak grickajte par karanfilića dok ih potpuno ne usitnite. Neki nutricionisti smatraju da svi imamo parazite i da je suština u kontroli parazita, te da im se ne dozvoli razmnožavanje. Zato je karanfilić veoma koristan. Karanfilić sadrži eugenol koji deluje repelentno na insekte i ubija parazite. To je jedinjenje koje ima i analgetska svojstva pa se može koristiti i protiv zubobolje. Karanfilići dodatno osvežuju dah. Neki izvori navode da je mleveni karanfilić efikasan kada se dodaje u hranu za domaće životinje i kućne ljubimce, upravo radi kontrole parazita. Ako vam se ne sviđa ideja o žvakanju karanfilića, zašto ne bi napravili čaj? Prokuvajte vodu za 1 šolju čaja. Dodajte 4 do 5 karanfilića u ključalu vodu. Smanjite temperaturu i neka kuva još 5 minuta. Sipajte čaj u šolju zajedno sa karanfilićima, neka se hladi. Piju se 1 do 2 šolje čaja na dan. Ovaj čaj se često pije za bolju probavu i stimulisanje proizvodnje digestivnih enzima. Ulje od karanfilića je također korisno za ubijanje parazita u telu. Zbog ovog svojstva karanfilić se našao i u antiparazitnom programu Hilde Clark, koja je poznata širom sveta. Nema sumnje da karanfilić spada među najefikasnije biljne lekove za uklanjanje parazita uz pelin i zelenu koru crnog oraha. A evo u čemu je prednost karanfilića. Upotreba karanfilića protiv parazita i za digestivno zdravlje ima opsežna istraživanje i bezbedan je za dugotrajnu upotrebu, za razliku od drugih biljaka za čišćenje parazita. Pa ipak ne treba insistirati na tome da se nešto koristi redovno ili svakodnevno. Zato kao alternativu karanfiliću svakako treba preporučiti semenke bundeve. Korisne su po mnogo čemu, a izuzetne i protiv parazita. Kakvo je vaše znanje o parazitima? Iz koje zemlje gledate? Parazit je organizam koji živi na telu ili u telu domaćina i uzima hranu na račun svog domaćina. Meni prvo padaju na pamet krpelji ili pijavice, ali ima i onih mnogo manjih koji su nevidljivi okom. Paraziti koji se nalaze u nama troše naše hranjive materije i tako nam uskraćuju optimalnu ishranu. Ne samo što nam uskraćuju hranjive sastojke, nego izbacuju i svoj otpad u nas oslobađajući toksine. Paraziti su najčešće nastanjeni u debelom crevu, ali bilo koji deo tela može biti inficiran, kao na primjer koža, unutrašnji organi, mozak, krv, zglobovi. Paraziti onemogućavaju ljude i životinje da se osjećaju prijatno u svojoj koži. Ako grickate naizmenično semenke bundeve i karanfiliće, vaš organizam će verovatno biti zaštićen od parazita. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video.
kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.